अखिल भारतीय अग्रामी किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर किया पथ अवरोध। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के किसान संगठन अखिल भारतीय अग्रामी किसान सभा की ओर से अपनी मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी 73 मोड़ पर सिलीगुड़ी हल्दीबारी सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आज के सड़क अवरोध कार्यक्रम में पूर्व पार्टी विधायक गोविंद रॉय और किसान सभा के अन्य जिला नेता मौजूद थे। अखिल भारतीय प्रगतिशील किसान सभा के सदस्यों ने बताया कि 100 दिन के रोजगार की मांग, आलू का न्यूनतम सरकारी मूल्य यानी कि MSP 1300 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा करने, चावल के मूल्य नियंत्रण सहित हमारी अन्य मांगे शामिल हैं। आज के आंदोलन के बारे में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के राज्य नेता और जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गोविंद रॉय ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में राज्य के आलू किसानों के हित में और कृषक समुदाय के लिए उचित अधिकारों की मांग को लेकर 1 घंटे का सड़क नाकाबंदी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारी अन्य मांगों में आलू का मूल्य 1300 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए और सरकार इस मूल्य पर किसानों से खरीदे, साथ ही 100 दिन का रोजगार देने तथा चावल के मूल्य पर नियंत्रण शामिल है। আজকে তো অবরোধ করেছেন আপনারা, কতক্ষণ চলবে আপনাদের এই অবরোধ? বলো বলো কাকু। আজকে 28শে ফেব্রুয়ারি সারা পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষিদের স্বার্থে, আমাদের রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার আহ্বানে 1 ঘন্টার পথ অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়িতেও এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় 1 ঘন্টার পথ অবরোধ শুরু হয়েছে। আলুর দাম ন্যূনতম 1300 টাকা কুইন্টাল দরে রাজ্য সরকারকে কৃষকদের কাছ থেকে কিনতে হবে। আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিরোধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এই গ্রামের কৃষকরা যে 100 দিনের কাজ পেত, ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এই 100 দিনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। আমরা চাই অবিলম্বে 100 দিনের কাজ শুরু করতে হবে। আমরা চাই কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইন তৈরি করতে হবে। বারে বারে এই আন্দোলন, বারে বারে এই দাবি করার পরেও রাজ্য কেন্দ্রের কোনো হেলদোল নেই। এক দল হিন্দু নিয়ে মেতে আছে, আর এক দল নরম হিন্দু নিয়ে মেতে আছে। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের সরকার কালকে তারা কলকাতায় একটি মিটিং করলো। রাজ্যের কোটি কোটি আলু চাষি, তাদের নিয়ে একটি কথা নেই। কার মাথা কাটলে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে, সেই কথা শোনার জন্য এই রাজ্যের মানুষ, রাজ্যের কৃষক বসে নেই। তাই এই আন্দোলন আজকে শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে, এই আন্দোলন চলবে।